बोलो। दिवस की स्वाधीनता दिवस की स्वाधीनता दिवस की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की जवाहरलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू की सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस की। जय भारत जय भारत जय भारत जय भारत। आज 79तम स्वाधीनता दिवस। ये दिवस आम जो पालन करते स्कूल रे प्रथम मु धन्यवाद देवाक चाहे जी आमर हेडमास्टर अच्छा समस्त जो गुरुजी गुरुमा मान अच्छा से धन्यवाद देवाक चाहे सुंदर भाव में स्वाधीनता दिवस को आम स्कूल रे पालन कर तुम को समस्त को जो मैंने क्लास 1 रू 10 पर्यंत अच्छा तुम को समस्त को अभिनंदन जनाऊँ आज स्वाधीनता दिवस 78 वर्ष तले ये जो त्रिरंगा को जहाँ आम उड़े आज 78 वर्ष तले आम देश स्वाधीन होगा आम त्रिरंगा या भितर 78 वर्ष बीती जाए कि देश को स्वाधीन करने त्रिरंगा पताका को आकाश में उड़ाई पाखापाखि 200 वर्ष लड़े करते आम देशवासी
ଏବଂ ସେ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଳି ଖାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜୀବନ ସାରା ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କଟିଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଫଳରେ ଆମେ ଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ସେ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମୃତି ଭିତରକୁ ଆଣିବା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଆଜି ଦିନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଜି 78 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରା ପୂରଣ ହେଇନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପୁରା